সিএসসির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো সক্ষম। সক্ষম হচ্ছে স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম ফর ইউথ। এখানে বাচ্চাদের কম্পিউটার ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে এবং কম্পিউটার ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে তাদের জবেরও ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অতিথিরা। উপস্থিত ছিলেন জনাব জাভেদ আহমেদ খান, তিনজলা থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার মাননীয় দেবব্রত সরকার। আরও উপস্থিত ছিলেন সিএসসির বিভিন্ন অধিকারীবৃন্দ। আজকের এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হলো তোপসা স্পোর্টস ফেডারেশনের মাঠে, যেখানে একটি কম্পিউটার ইনস্টিটিউটের দ্বার উদ্ঘাটন করলেন মন্ত্রী জনাব জাভেদ আহমেদ। বন্ধুগণ, গুড ইভিনিং। আমার এখানে বসে একটা জিনিস মনে পড়ছে। আমি এই কোম্পানিতে জয়েন করেছিলাম 1980 সালে এই ডিস্ট্রিক্টে, এই ক্যালকাটা সাউথ ডিস্ট্রিক্টে। তখন মনে হতো যে খালি আমরা বাতি দিতাম, আমাদের কাজই ছিল লোককে কানেকশন দেওয়া, সাপ্লাই মেনটেন করা, বিল দেওয়া। আজকে একটা অন্যরকম ফিলিংস হচ্ছে যে আমাদের একটা সোসাইটির প্রতি একটা অনেক বড় রোল আছে। বাকি তো সবাই দেয়। আজকে স্যারের ব্লেসিংস পেয়ে আমরা যে জিনিসটা করতে চলেছি, সেটা আমি মনে করি একটা ইউনিক উদ্যোগ। এই উদ্যোগে আপনার পুরো অঞ্চলে সবাই ভালো হবে। কালকের জেনারেশন যদি আজকে এডুকেশন পায়, এর থেকে ভালো জিনিস নেই, কারণ এডুকেশনটাই লাইট। সো ইলেকট্রিসিটি আর লাইটের এটাই কম্বিনেশন। স্যার, থ্যাংক ইউ ফর অল ইউর সাপোর্ট। স্যার, গুড ইভিনিং, শুভ নববর্ষ সকলকে। আমি বেশি কিছু বলার নেই। আপনারা, আমার খুব ভালো লাগছে একটা জিনিস দেখে, যে পুরো যতজন আমরা রয়েছি এখানে, তাদের মধ্যে বাচ্চা ছেলে মেয়েদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। যেখানেই বাচ্চা ছেলে মেয়েরা থাকে সেখানেই কিন্তু নতুন কিছু তৈরি হয়। তো আই এম ভেরি হ্যাপি, যে স্পেশালি আরও হ্যাপি, প্লিজ অন্যভাবে নেবেন না, মানে এত সংখ্যক মহিলারা এগিয়ে এসছেন। আই এম রিয়েলি রিয়েলি ভেরি হ্যাপি। মানে স্পেশাল থ্যাঙ্কস টু অল লেডিজ ওভার হিয়ার। আর একটা কথা নিঃসন্দেহে বলার উচিত আমার, সেটা হচ্ছে এত কিছু যে আমরা করতে পারছি, সেটা কিন্তু একমাত্র স্যারের অনুপ্রেরণা। এটা আমরা ভীষণভাবে আমরা ফিল করি যে জাস্ট উনি ছিলেন বলে বোধহয় এইটুকুনি পথ চলা গেছে। আর একটা কথা, সেটা হচ্ছে লায়ন্স ক্লাব, তাদের ভলান্টিয়াররা যারা সামনে বসে আছে, তারাও কিন্তু এই প্রচেষ্টার মধ্যে ভীষণভাবে সামিল। এই গরম, রোদ, শীত, তার মধ্যে যেভাবে ওরা জিনিসটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে, হ্যাটস অফ। থ্যাংক ইউ এভরিবডি। স্যারকে আবার আমাদের তরফ থেকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা শেষ করলাম। থ্যাংক ইউ। মন্ত্রী মহাশয়, উপস্থিত সকলকে নমস্কার, শুভ নববর্ষ। আজকে আমাদের একটা খুব স্পেশাল দিন। আমরা 2015 সাল থেকে আমরা এই এলাকায় সিএসআর করছি। সিএসআর মানে কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি। সিএসসিকে আমরা সবাই যেভাবে চিনি যে বিদ্যুৎ দেয়, কিন্তু সিএসসির যে একটা সোশ্যাল ফেসও আছে সেটা সবাই হয়তো জানে না। আমরা 2015 সাল থেকে এই এলাকায় ওয়ার্ড নাম্বার 65 এবং 66-এ আমরা নানান ধরনের সোশ্যাল প্রোগ্রাম করছি। রশনি বলে আমরা একটা প্রজেক্ট করি বাচ্চাদের এডুকেশন নিয়ে, হেলথ নিয়ে, দুটো ওয়ার্ডেই। এই বছর আমরা হামারি আওয়াজ বলে একটা প্রজেক্ট শুরু করেছি, সেন্সিটাইজেশন অন চাইল্ড প্রোটেকশন, বাচ্চাদের সুরক্ষার উপরে। তাছাড়া আমরা স্কুল ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশন প্রোগ্রাম করি। আমরা এখানে সিএসসি লার্নিং ল্যাব চালাই। তো অনেকগুলো স্কুলের সঙ্গেই আমরা জড়িত, অনেক লোকের সঙ্গে আমরা জড়িত। আজকে এই একটা প্ল্যাটফর্মটা পেয়ে আমাদের খুব ভালো লাগছে, কারণ এটা যে প্রোগ্রামটা আজকে ইনঅগ্রেশন হচ্ছে সক্ষম, সেটা হচ্ছে একটা স্কিল ডেভেলপমেন্ট আর এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন প্রোগ্রাম। তো আমরা প্রথম ধাপে যেটা আমরা শুরু করবো অ্যাজ আ পাইলট, আমরা 100 জন ইউথকে ট্রেন করব কম্পিউটার বেসড কোর্সেসে। দুটো কোর্স আমরা ভেবেছি, ডেটা এন্ট্রি অপারেটর আর কাস্টমার রিলেশনস ম্যানেজমেন্ট। আমরা চাইছি যে এলাকার যে ছেলেমেয়েরা যারা পাশ করছে মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক, তারা যাতে চাকরি পায়, আরও প্রোডাক্টিভ যাতে তাদের জীবনটা হয়ে ওঠে, সেই চেষ্টাতেই আমরা এগিয়ে এসেছি। আর এটা মাননীয় মন্ত্রীরই ওনার আইডিয়া ছিল যে আমরা এরকম একটা প্রোগ্রাম করব।
আমরা ছোট্ট মতো এই প্রোগ্রামটা শুরু করেছি 100 জনকে নিয়ে। আমরা আশা করছি যে ভবিষ্যতে আরও আমরা এটাকে বড় করে দেখতে পারবো। আমি এখানে মেনশন করতে চাইছি যে আমাদের এখানে ইমপ্লিমেন্টেশন পার্টনার হচ্ছে NSHM উড়ান স্কিলস ফাউন্ডেশন। NSHM উড়ান স্কিলস ফাউন্ডেশন একটি বিশিষ্ট একাডেমিক ইনস্টিটিউট সংস্থা যারা নানান রকমের কোর্সেস চালায়, যেমনি হসপিটালিটি, হোটেল, রিটেল ম্যানেজমেন্ট, ফাইন্যান্স, IT, এবং তারা রিসেন্টলি ইকোনমিক টাইমসের বেস্ট এডুকেশন ব্র্যান্ডস এর অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। তো আমরা NSHM-কে এনেও আমাদের খুব ভালো লাগছে, আমাদের মনে হচ্ছে যে ওদের নিয়ে আমরা একটা ভালো কাজ করতে পারবো। আমরা চাই যে এলাকার মেয়েরা ছেলেরা এগিয়ে আসুক আর এই কোর্সটা তারা যাতে সুযোগ নিতে পারে। আজকে আমি যখন ঢুকছিলাম আমাকে 5-6 জন মেয়ে জিজ্ঞেস করলো যে এটা কী হচ্ছে। আমার ওদের সঙ্গে ইন্টারাক্ট করে খুব ভালো লাগলো যে ওরা এত উৎসাহিত। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমার সঙ্গে আবার দেখা হবে আপনাদের সকলে। ধন্যবাদ। নতুন বছর আমরা শুরু করেছি। আমি প্রথমেই আমাদের মাননীয় মন্ত্রী জাভেদ আহমেদ খান সাহেব, জাভেদ আহমেদ খান ফাইজ অবশ্য আসেনি, জাভেদ খান সাহেবের অনুমতি নিয়ে 2-3টে কথা বলি এবং শেষে অল সিনিয়র অফিসার্স প্লাস আমাদের লায়ন্স ক্লাব যারা প্রতিনিধি আছে, যারা ভলেন্টিয়ার্স আছে, তাদের সামনে 2-একটা কথা বলি। খুব ভালো প্রচেষ্টা, সেটা প্রথম থেকে আমরা ফিল করছিলাম যখন মাস 2 আগে এই জিনিসটা শুরু হলো। প্লাস এখানেই আমাদের একটা অনুষ্ঠান হয়েছিল যেখানে আমরা সূত্রটা পেয়েছিলাম যে শেষই আমাদের যে সমস্ত ওনারা যে কাজকর্ম আছেন, যেগুলো ন্যাচারাল যে কাজ আছে তার বাদ দিয়েও সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে ওনারা আসতে চাইছেন এবং তপসিয়ার মধ্যে আমাদের এই যে সমস্ত জায়গায় ওনারা কিছু ভালো কাজ করতে চাইছেন। সেটা ওনাদের ইচ্ছাটা ছিল, কিন্তু ইচ্ছাটাকে সাকার করাটা খুব কঠিন ব্যাপার ছিল। সেটা আমি থানার ওখানে বসেই আমি আন্দাজ করছিলাম, কিন্তু এটা সম্ভব হয়েছে আপনাদের সমস্ত লোকের প্রচেষ্টা। আমাদের লায়ন্স ক্লাবের ছেলে যারা আছে, যারা আমাদের সুরজ আলী যারা প্রতিনিধিত্ব করেন, ফারুক সাহেব, তাদের একটা অদম্য ইচ্ছা প্লাস আমাদের মন্ত্রী সাহেবের উৎসাহ, এই সমস্ত নিয়ে এটা সম্ভব হয়েছে। আমি 2-3টে ক্যাম্পে আমি আগেও গেছিলাম আপনাদের, সে দেখে আমি তো উৎসাহটা এরকম উচ্চ মাত্রায় দেখা গেছিলো। এখন আমি শুনতে পাচ্ছিলাম মোট 12,000 বোধহয় নতুন কানেকশান দেওয়া হয়েছে, সেটা CSCর পার্ট প্লাস সবাই মিলে এটা জয়েন্টলি করা হচ্ছে। আগে অফিসে গিয়ে করা হতো, সেখানে আপনাদের পাড়ায় আপনাদের ক্লাবে প্রত্যেকটা জায়গায় ক্যাম্প হচ্ছে, সেখানে সাধারণ মানুষ পরিষেবা পাচ্ছে এবং তার সাথে সাথে যেটা CSCর যে অঙ্গীকার ছিল সেটা আজকে সাকার হচ্ছে। কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার বেসিক যেটা আছে, বাচ্চা ছেলেমেয়েরা আমাদের এখানকার তপসিয়ার ছেলেমেয়েরা সেটা ট্রেন্ড হবে এবং তাদের জব অ্যাডজাস্ট করা হবে, জবে নেওয়া হবে। সেটা একটা খুব ভালো একটা প্রচেষ্টা। সামাজিক দিক দিয়ে তার আমাদের থানার তরফ থেকে আমাদের অভিবাদন রইল, আমাদের শুভেচ্ছা রইল। আর এই সব ভালো কাজে থানাও সাথ দেয় নিশ্চয়ই। আপনারা যখনই আমাদের সুযোগ থাকে বা আমাদের ডিমান্ড হয় আমরা কিন্তু আপনাদের পাশে থাকি, ভবিষ্যতেও থাকবো। নমস্কার। मंच मौजूद जावेद अहमद खान साहब, हमारे OC साहब, CSC के सीनियर मेंबर्स और हमारे लायंस क्लब के मेंबर और बुजुर्ग दोस्तों, भाई हम लोग हमेशा से कहते आए CSC लेता है, देता नहीं है। इस बार सही से साबित कर रहा है कि हम देना भी जान रहे हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये आदत बदलेगा नहीं और बढ़ेगा ही, कुछ और देते रहेंगे। और इलाके के लोगों का शुक्र अदा करना चाहते हैं कि इस इलाके में हम लोगों ने जावेद अहमद खान की सरबस्ती में कोऑपरेट किया। इतना रास्ता कट रहा है, लाइट जा रही है, लेकिन लोग कोऑपरेट करें ताकि आगे जो भविष्य में काम अच्छा हो। और जगह जगह जो प्रॉब्लम थी CSC को लेके वो पहले से तो काफ़ी सुधर गई है और उम्मीद करते हैं ये सब काम होने के बाद और भी चेंजिंग आ जाएगा। और आप लोग से ये गुजारिश करते हैं कि भाई और जो लोग बच गए हैं मीटर लेने से, वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर इसको ज़रूर कोऑपरेट करें और अपना नाम यहाँ लिखाएं और मीटर ले लें, ताकि जो काम CSC के जिम्मे आ जाएगी वो जल्दी से जल्दी इसको पूरा करेंगी। और हम ये गुजारिश करेंगे, ये लायंस क्लब और CSC के जब पहली मीटिंग हुई थी तो लोग कहें ये क्या पॉसिबल है, इतना काम होना, इतना मीटर लेना। तो हमने शेर याद आ गया। हमने कहा कि मैं अकेले चले थे जानी में मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो कारवां ऐसा ही बनता है, लोगों के कोऑपरेशन से बनता है, आपके कोऑपरेशन से बनता है। और हम लोग चाहते हैं कि आप लोग इसी तरह कोऑपरेट करते रहिए ताकि CSC और भी हम लोग को फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। अभी एक कंप्यूटर सेंटर खुला है, इसमें यहाँ पे लोगों को कंप्यूटर सिखाया जाएगा। ये पैसा जमा करने के लिए मशीन बैठ रहा है ताकि आपको वहाँ जाना नहीं पड़ेगा, यहाँ पैसे जमा किए जाएंगे। और जैसे जैसे और सहूलतें फराहम होंगी, हम लोग की सहूलतें और बढ़ेंगी।
हम ये गुजारिश करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं CSC के लोगों को, और ये कहते हैं कि जो नई आदत आई है कुछ देने की, इसको बरकरार रखिएगा और हम लोग को देते रहिएगा, इस इलाके को करते रहिएगा। इसी बात के साथ अपने आवाज करते हैं। ধন্যবাদ জানাচ্ছি সঞ্চালককে। আছেন মঞ্চে উপস্থিত আমাদের মধ্যে আমাদের কসবা বিধানসভার বিধায়ক, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী আমার শ্রদ্ধেয় বাবা জনাব জাভেদ আহমদ খান সাহেব। আছেন আমাদের মধ্যে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের জেনারেল ম্যানেজার সৌমিত্রবাবু। আছেন আমাদের তিলজলা থানার ভারপ্রাপ্ত অধিকারী আমাদের সবারই শ্রদ্ধেয় দেবুদা। আছেন আমাদের মধ্যে অমিতাভ সাহেব, আছেন দীপা সাহা শর্মা মহাশয়া, আছেন আমাদের মধ্যে আরো বিশিষ্ট ব্যক্তিজনেরা, এলাকার আমাদের শ্রদ্ধেয় মায়েরা, বোনেরা, ভাইয়েরা, আমি সবাইকে আমার নমস্কার, প্রণাম, সালাম জানাচ্ছি। আজকে এই যে এখানে CSC মাধ্যমে এই প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়েছে, এটা একটা খুবই যাকে বলা যায় সামাজিক কাজ CSC যেটা করার চেষ্টা করেছেন। আপনারা সবাই শুনেছেন যে মাসের পর মাস কিভাবে আপনাদের এখানে যে ইলেকট্রিক নিয়ে একটা সমস্যা ছিল, সেই সমস্যাটাকে শেষ করার জন্য বা সেই সমস্যাটাকে মেটানোর জন্য কত রকমের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেই উদ্যোগটা কিন্তু কোনোদিনই সম্ভব হতো না যদি CSCর সঙ্গে আমাদের অঞ্চলের মানুষের একটা যাকে বলা মেলবন্ধন হতো না। আজকে এই মেলবন্ধনের কারণেই আজকে অনেকটাই যে পুরনো সমস্যা ছিল সেই CSCর দিকে হোক বা সেই আমাদের অঞ্চলের মানুষের দিকে হোক, সেই অনেক রকমের সমস্যাটা আমরা সমাধান করার চেষ্টা করেছি, সমাধান করতে পেরেছি। আর আগামী দিনেও অনেক রকমের যেই সব সমস্যা আমাদের চোখে পড়ছে বা CSC যেটাকে আইডেন্টিফাই করছে, সেই সব সমস্যাটাকেও আমরা মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়ে মানুষকে সঙ্গে নিয়ে সেই সমস্যাটাকে কিভাবে সমাধান করা যায় তার চেষ্টাও আমরা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি। আর তার ছাড়া আজকে কম্পিউটার ট্রেনিংয়ের একটা যে সামাজিক দিক ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের মাধ্যমে আমাদের এই অঞ্চলের যারা বাচ্চারা আছে, আমাদের যারা পড়া শিক্ষার মধ্যে যারা আছেন, তারা যারা করতে চান তাদের জন্য একটা খুবই একটা ভালো দিক। আর তপসিয়া স্পোর্টস ফেডারেশন যারা কিন্তু সবসময়ই আমাদের প্রত্যেকটাই সামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাদের একটা কোঅপারেশনের কোঅর্ডিনেশনের হাত আমাদের পক্ষে বাড়িয়ে দিয়েছেন, তাদেরও আমি তাদের প্রত্যেকটা মেম্বারকে আমি আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনাদের কোলাবোরেশন ছাড়া আজকে যতটাই আমরা কনস্ট্রাকটিভ কাজ করতে পেরেছি সেটা পসিবল হতো না। কেন আপনাদের এই তপসিয়া স্পোর্টস ফেডারেশনের অফিস হোক, সেই মাঠ হোক, সেই মাঠ আর অফিস ব্যবহার করে আমরা মানুষের পাশে অনেক বার্তা পৌঁছে দিতে পেরেছি। CSCও এখানে অনেক কাজ করতে পেরেছে, CSC ছাড়া অনেক আরও সামাজিক কাজ আমরা করতে পেরেছি। এই অনেক কাজের মাধ্যম দিয়ে মানুষের পাশে একটা বার্তা পৌঁছিয়ে দেওয়া বা CSCও এই গরমকালে যখন আমাদের এই কলকাতা শহরে আজকে ঠিক 10 বছর 15 বছর আগে আমরা একটা লোডশেডিংয়ের কথা শুনতাম, লাইট ফল্ট হয়ে যেত, মানুষের অনেক কষ্ট হতো, গরমকালের সময় এক্সামের সময় বাচ্চাদের পড়াশোনার সমস্যা হতো। আজকে কিন্তু একটা জিনিস আমরা গর্ব দিয়ে বলতে পারি যে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের কিন্তু এই যে চিন্তা ভাবনা মানুষের জন্য, তাদের যে হার্ডওয়ার্ক, তাদের যে প্রফেশনালিজম আজকে প্রমাণ করে দিচ্ছে যে আজকে কলকাতা সারা ভারতবর্ষে একটা শহর আছে যেখানে কিন্তু আমরা সারপ্লাস ইলেকট্রিক পাই, আর এখানে আমরা কিন্তু লোডশেডিংকে ভুলে গেছি। আর এখানে কিন্তু আর আমরা লোডশেডিং বলে জিনিসটাকে মানুষ প্রায় ভুলে গেছে, আর লোডশেডিং হয় না, আমরা সেই সব কষ্ট পাই না। এর ছাড়া মানুষেরও একটা সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে। আমাদের অঞ্চলে অনেক জায়গায় আমরা কমপ্লেন পাচ্ছি যে CSCর পক্ষ দিয়ে যে অনেক জায়গায় CSC যেখানে কাজ করে যাচ্ছে সেখানে ইলেকট্রিকের ট্যাপিং হচ্ছে বা সেখান দিয়ে ইলেকট্রিকের চুরির অনেক জায়গায় সমস্যা দেখা গেছে। আমরা CSCর সঙ্গে কলকাতা পুলিশের আমাদের তিলজলা থানার অফিসারদের নিয়ে একটা কোঅর্ডিনেটেড হিসাবে আমরা
কাজ করে যাচ্ছি। যারা আমাদের এই অঞ্চলের ভাইয়েরা বোনেরা যারা এই কাজের মধ্যে যুক্ত আছেন তাদের কাছে আমরা আবার একবার আবেদন করব যে দয়া করে আপনারা কোনো বেআইনি কাজে আপনারা সাহার দেবেন না, সেই কাজ করবেন না। আপনাদের যদি কোনো সমস্যা থাকে আপনারা আমাদের কাছে আসুন। আপনারা আমাদের কাছে আসতে গেলে আমরা নিশ্চয়ই আপনাদের জন্যও কোনো রকমের রাস্তা দেখব, আপনাদের জন্য কোনো রকমের চিন্তা ভাবনা করার চেষ্টা করব। কিন্তু খারাপ কাজ দিয়ে কোনো ভালো কাজ হয় না, খারাপ কাজ কিন্তু খারাপ কাজের জায়গায় নিয়ে যায়। সেই জন্যে আপনাদের যাদের ইলেকট্রিক হুকিং বা ট্যাপিং এর মধ্যে জড়িত আছেন তাদের কাছে আমি আমার আবেদন রাখবো যে দয়া করে আপনারা এইসব কাজের মধ্যে আপনারা সাহারা দেবেন না বা পা দেবেন না। আর যেই সব মানুষের মিটার এখনো হয়নি, আপনারা দেখছেন ধারাবাহিকভাবে আমরা আমাদের ওয়ার্ড জুড়ে প্রত্যেক শনিবার রবিবার আমরা সিএসসির যারা স্টাফ আছেন বা যারা সিএসসির লোকেরা আছেন, ডিপার্টমেন্টের যারা সদস্যজনেরা আছেন তাদের নিয়ে আমরা ধারাবাহিকভাবে আপনাদের কাছে পৌঁছার চেষ্টা করছি। আপনারা দেখছেন যে সিএসসিও কিন্তু আপনাদের নিজের কোঅপারেশনের হাতটা দু হাত দিয়ে বুক খুলে তারা কোঅপারেট করছেন। পুরনো যত আপনাদের ডিউস ছিল, লাইবিলিটিস ছিল, সিএসসি যতটা পাচ্ছে তাদের ইখতিয়ারের মধ্যে, যতটা আইনি ইখতিয়ারের মধ্যে আছে, তারা আমাদের এই অঞ্চলের মানুষকে অনেকটা সহযোগিতা করছেন। সেই রকম আমাদেরও এই অঞ্চলের মানুষেরও দায়বদ্ধতা থাকে যে সিএসসি এর যেসব অসুবিধা আছে আমরাও তাদের একটা কোঅপারেশনের, কোঅর্ডিনেশনের, হেল্পের হাত বাড়িয়ে দিই। আর আশা করছি যে সিএসসি আরও নিজের কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটির মাধ্যমে ভালো কাজ করে যাবে। তাদের সঙ্গে লায়ন্স ক্লাব জড়িত আছেন। লায়ন্স ক্লাব একটা খুবই নামী সংস্থা, এনজিও, নন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন, যারা সারা কলকাতা জুড়ে, সারা বাংলা জুড়েই কিন্তু অনেক রকমের সামাজিক কাজের মধ্যে যুক্ত আছে। আমি তাদেরও অভিনন্দন জানাবো, ধন্যবাদ জানাবো যে আপনারা এই কাজের জন্যে আপনারা অনেক হাত বাড়িয়েছেন, অনেক কষ্ট করেছেন। সবাইকে আমি আমার ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তৃতা শেষ করছি। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। এই নতুন বছর আমরা নতুন হিসাবে চিন্তা ভাবনা করে আমাদের অঞ্চলকে আরো কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, আপনাদের চিন্তা ভাবনা, আপনাদের কোনো যদি সাজেশন থাকে আপনারা সেই সব সাজেশন আমাদের কাছে নিয়ে আসেন। আমরা নিশ্চয়ই সেই সব সাজেশনকে নিয়ে আপনাদের এলাকাটাকে আরো কিভাবে উন্নতি করা যায়, কিভাবে আরো আপনাদের এলাকার মধ্যে কাজের গতিটা বাড়িয়ে দেওয়া যায়, এই চিন্তা ভাবনা আমরা সবসময় করার চেষ্টা করি, আগামী দিনেও করব। এই কথা বলে সবাইকে আমার ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তৃতা শেষ করছি। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। ধন্যবাদ জানাই সঞ্চালককে। আমি দেখলাম বড়বাবু আজকে হিন্দিতে বললেন না, আমি ভাবলাম উনি হিন্দিতে বলবেন, আমি বাংলায় বলবো, কিন্তু আজকে উনি বাংলায় বলেছেন, আমার উর্দুতে বলতে হবে। সবই দেখলাম বাংলা বাংলা হয়ে যাচ্ছে, একটু উর্দুতে বলি। যা আগে পরিচয় করে দিই, আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আজকে সিএসসির আধিকারিকরা আছেন। আমাদের মধ্যে সোম সাহেব আসছেন, জেনারেল ম্যানেজার কাস্টমার কেয়ারের আছেন আমাদের মধ্যে সুমিত্র ঘোষ, জেনারেল ম্যানেজার এলসিসি আছেন, মিসেস শর্মা সিএসআরের দায়িত্বতে আছেন আমাদের মধ্যে এই এলাকার পৌরপিতা ফয়েজ আহমেদ খান আছেন, আমাদের জেলা থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার ইনচার্জ শ্রী দেবব্রত সরকার মহাশয় আছেন, জেলা তপসিয়া সিটিজেন ফোরামের এবং ইন্ডাস্ট্রি সেলের আমাদের প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারি অঞ্জুম ভাই আছেন আমার সঙ্গে, আমার সবসময় একসঙ্গে আমরা থাকি। দিলীপ বোস কবি আমার জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট বলা হোক, সিএ বলা হোক, এবং এই ওয়ার্ডের আমাদের সভাপতি তৃণমূল কংগ্রেসের আছেন আমাদের মধ্যে। আমাদের বসছেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা আমাদের আরিফ ভাই আছেন আমাদের মধ্যে, অ্যাডিশনাল ওসি আছেন দাস সাহেব, জেলা থানার আছেন আমাদের মধ্যে, রাজু আছেন আমাদের মধ্যে, আছেন অভিজয় সরকার মহাশয় সিএসসির আছেন, হাজি রোশন আলী আছেন, খোকন চৌধুরী
শাহরুখ খান আর লয়েন বলতে হবে না, লয়েন পুলিশ সর্দার, লয়েন এবং তার টিমের মেম্বার আছেন আমাদের স্পোর্ট ফেডারেশনের আরশাদ আছেন, আমাদের স্পোর্ট ফেডারেশনের নাসির আছেন, স্পোর্ট ফেডারেশনের আরও বন্ধুরা আছেন। মুখিয়াজিকে দেখছি আমি সামনে, মুখিয়াজি আমাদের 108 নম্বর ওয়ার্ডে, ওনার অনেক দিনের সমস্যা, আশা করি শনিবারের দিন আমরা সমস্যাটা সমাধান করব। এখন বলছিলাম, উনি বললেন। আর সিএসসির অনেক অধিকারীরা এখানে বসে আছেন প্রত্যেককে, এবং এই অঞ্চলে মায়ের ও বোনেরা, এই অঞ্চলে ছাত্রছাত্রী যারা এসেছেন এবং এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যরা যারা এসেছেন, সবকে প্রথমে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাই। আপনারা ভালো থাকুন এবং নতুন বছর ভালো করে কাটুক, সেই আবেদন, সেই নিবেদন রেখে दो एक কথা এবার হিন্দিতে বলি। उर्दू में बोले तो बहुत देर से बंगला हो रहा, तो उर्दू में बोला जाए। उर्दू बंगला मिला कर बोलने से ठीक रहेगा। सीएससी यहाँ पर जो प्रोग्राम आज यहाँ पर किया जा रहा है, सीएससी के माध्यम से हम लोगों ने इस इलाके में तकरीबन 6 महीना में 13,000 मीटर लगाया है सीएससी में। आपको एलसीसी का कोई चार्ज नहीं देना पड़ रहा है, एरियर चार्ज नहीं देना पड़ रहा, फाइन नहीं देना पड़ रहा है। आपको जिसका मीटर सर्विस मीटर बोर्ड है, जिसके घर में मीटर है और मीटर लेना है, 2,500 रुपये का मीटर का आप जमा दीजिए, आपको मीटर मिल जा रहा है। कितना दिन में? 15-20 रोज, 1 महीना में। जिसका घर में सर्विस नहीं है, नया सर्विस लगा के 3,000 रुपया में, और वो भी 2,500 रुपये कर दिए सीएससी के लोगों ने। तो आज कितना आराम हो गया है। आपको कहाँ मंडीविला गार्डन नहीं जाना पड़ रहा, तारातल्ला नहीं जाना पड़ रहा है। आपके घर में, आपके यहाँ बैठ कर फॉर्म भर के आप सिक्योरिटी बिल मिल जा रहा है, मीटर लग जा रहा है। क्या लग रहा है? वोटर कार्ड, राशन कार्ड होने से आप अप्लाई कर सकते हैं। आज ये काम हुआ है, इससे कितना फायदा हुआ है? इससे फायदा आप लोगों को एक चीज़ का हुआ है सबसे बड़ा, कि आप मीटर के मालिक हो गए हैं। अब बाड़ी वाला आपको 1 यूनिट का 10 रुपया देना होगा, 8 रुपया देना होगा, 20 रुपया देना होगा। मिनी कोइन का लोग जो है वो लोग भी आपको तंग नहीं करेगा, दोनों को फायदा होगा। मैं अपनी बातें रखूंगा। यहाँ पर जो हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ लोग बैठी हुई हैं, स्टूडेंट बैठी हुई हैं, लोग भी बैठे हुए हैं। तो मैं ये कह रहा था कि आज इलेक्ट्रिक सप्लाई के पास आपको जाना नहीं पड़ रहा है, इलेक्ट्रिक सप्लाई आपका खाता है, मीटर आपके घर में लग जाता है। उससे फायदा क्या है? फायदा बहुत है। बाड़ी वाला और 10 रुपये यूनिट नहीं दे रहा है, कोई का लोग आपको झमेला नहीं कर रहा है, और पुलिस का केस नहीं हो रहा है। ये आप इससे बच रहे हैं, ये एक फायदा है। दूसरा फायदा है कि आपका सीएससी का बिल रहने से आप राशन कार्ड भी बना सकेगा। सीएससी का बिल रहने से बड़ा होगा, जाकर बोलेगा फलाना जगह में रहते हैं, पहले तो कुछ नहीं था। और आज के दिन में जो हमारी माँ बहनें हैं, जो लड़कियां हैं, जो यहाँ से 5 से तो जाती हैं कंप्यूटर सीखने के लिए, हमारी स्कूल में पढ़ती हैं, इंग्लिश सीखने के लिए हम लोग को शौक है कि हम लोग इंग्लिश बोल जा सके, इसके लिए सीखना है हम लोग। आज ये इलाका गरीबों का इलाका है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग रहते हैं जो गुर्बत में और मुफलिसी में किसी तरह अपना गुजारा करते हैं कि अपना पेट कम से कम 2 टाइम खाना पका कर खा सकते हैं। आज हम लोगों ने सीएससी के लोगों से कहा, हम लोगों ने सुमित्रो घोष से कहा कि भाई इस इलाके में आप तो दुनिया का काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक का मीटर आपका यहाँ बिजनेस चल रहा है, तो यहाँ पर हम लोगों को 2-4 काम आपको कर देना होगा। बोले क्या? हम लोगों ने कहा कि यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक का बिल देने के लिए हम लोगों को जाना पड़ता है, पालीगंज या हिंटाली जाना पड़ता है। इलेक्ट्रिक का बिल का यहाँ काउंटर कर देना होगा, जहाँ पर हम लोग कम से कम अपना घर का इलेक्ट्रिक का बिल यहाँ पेमेंट कर सकें, हमारी माँ बहन आके दे सके, क्योंकि हमारे जो घर के लोग हैं वो तो नौकरी में चले जाते हैं। तो आपके यहाँ बाजू में जो कमरा है, यहाँ ये रहता था, क्या नाम है आपका, एम्बुलेंस रहता था। यहाँ पर अभी एटीएम खुलेगा, जहाँ आप इलेक्ट्रिक का बिल का पैसा जमा देके इलेक्ट्रिक का बिल पेमेंट कर सकेगा। ये काम हुआ। दूसरा काम, आपके इस इलाके में हमारी माँ बहन है, गरीब है, पैसा नहीं है,
कहाँ से हम कंप्यूटर सिखाएं। बच्चा को कंप्यूटर सीखने का शौक है, जब पैदा होता है ना बच्चा तो मोबाइल लेके उसमें भी मोबाइल चलाने लगता है, उसको भी शौक हो जाता है मोबाइल चलाने का। तो हमारी माँ बहनें हैं उनको भी चाहिए। हमारे पास बहुत सी लड़कियाँ आती हैं कि हम क्लास 10 पास किया हुआ है, 12 पास किया हुआ, हम MSc पढ़ रहे हैं, MA पढ़ रहे हैं, BA ग्रेजुएट हैं, हमको नौकरी दीजिए। हम बोला नौकरी तो मिल जाएगा लेकिन कंप्यूटर जानती हो? बोला नहीं, कंप्यूटर नहीं सीखा है। तो आज के दिन में कंप्यूटर नहीं आने से नौकरी का भी चांस नहीं मिलता है। इसीलिए आपके यहाँ पर कंप्यूटर CSC सिखाएगा, बिना पैसा के आपको फ्री में कंप्यूटर सिखाएगा। और सिर्फ कंप्यूटर नहीं सिखाएगा, अगर हमारी जो लड़कियां हैं वो नौकरी करना चाहेंगी उनको प्लेसमेंट भी दूसरी जगह, कहाँ नौकरी खाली है वहाँ नौकरी का बंदोबस्त भी होगा। यहाँ से हम लोग कोशिश करेंगे। जो नौजवान लड़के हैं जो इलेक्ट्रिक का मिनी गोइंका बने हुए थे उनको भी बोलेंगे आओ तुम लोग भी क्लास 10 पास किए हुए जितने हो, 12 पास किए हुए जो हो, ग्रेजुएट हो, आओ तुम लोग भी यहाँ कंप्यूटर सीख लो। 3 महीना बाद तुम लोग हम लोग नौकरी में लगवा देंगे, कम से कम तुम लोग और इलेक्ट्रिक चोरी नहीं करना पड़ेगा, पुलिस का डर नहीं रहेगा कि पुलिस हमको पकड़ लेगा, ये काम होगा। और इसके बाद खाली यही खत्म नहीं हो रहा है तुम लोगों के लिए। यहाँ पर जो हमारी लड़कियां हैं, हमको सौमित्र घोष उस दिन बोल रहे थे कि हम लोग स्पोकन इंग्लिश का क्लास भी यहाँ चालू करेंगे। यहाँ लड़कियों को और लड़कों को इंग्लिश सिखाएंगे, बोलना चालने का सिखाएंगे, बिना पैसे का वो भी होगा आप लोग के लिए। इससे अच्छा और क्या मिलेगा? आपको ऑटो का भाड़ा खर्चा करके पार्क सर्कस नहीं जाना पड़ेगा, आपको CIT रोड नहीं जाना पड़ेगा, मौलाली नहीं जाना पड़ेगा, आपके घर में यहाँ तुपसिया में आप कम से कम इंग्लिश बोलना का क्लास में भर्ती हो, इंग्लिश सीख लीजिएगा। और लड़कियों को बहुत ज़रूरत है आज के दिन में। आज के दिन में अच्छा रिश्ता के लिए कंप्यूटर जानना, पढ़ाई भी ज़रूरत है और इंग्लिश बोलना भी ज़रूरत है और नौकरी भी ज़रूरत है। नौकरी रहेगा तो फिर लड़का का मोहताजी नहीं रहेगा मियाँ का कि हमको छोड़ के चला जाएगा, हम क्या करेंगे? क्या चला जाएगा, हम अपना नौकरी करके खाएंगे। जाओ तू हमको छोड़ेगा, हम तुमको छोड़ देंगे, जाओ, मेला खत्म। तो ये दूसरा टेलरिंग भी लोग बोले हैं कि हम लोग कोशिश करेंगे टेलरिंग का भी यहाँ क्लास आप लोगों को सिखाने के लिए, यहाँ लड़कियों के लिए टेलरिंग का। तो आज इतना सब काम हो रहा है, किसके लिए हो रहा है? कौन कर रहा है? CSC कर रहा है। और उसके साथ में क्या हो रहा है देख रहे हैं? पहले ओवरहेड वायर था, ओवरहेड से इलेक्ट्रिक दिया जाता था, आज ओवरहेड को खोल दिया गया। क्या है? रोज करंट खा के आदमी, रोज तार कट जाता था, गिर जाता था, किसी ना किसी का घर में कोई ना कोई आदमी करंट लग के मर जाता था। आज इतना फायदा का काम हो रहा है। इसीलिए आप सबसे गुजारिश है, यहाँ के तमाम लोगों से एक ही आवेदन है, निवेदन है कि आप लोग आइए, जो लोग अभी तक मीटर नहीं लिए हैं उन लोग मीटर का अप्लाई करके अपना मीटर ले लीजिए। और जो लोग चाहते हैं कि इंग्लिश सीखें, जो लोग चाहते हैं कंप्यूटर सीखें, जो लोग चाहते हैं कि हम लोग यहाँ टेलरिंग का काम सीखें, जो लोग चाहते हैं कि हमको और पैसा खर्चा करके ओपार नहीं जाना पड़े इलेक्ट्रिक का बिल जमा देने के लिए, आपके यहाँ पर ये जब काउंटर खुल जाएगा तो आपको वो भी मसला हल हो जाएगा, आपका पैसा भी बचेगा और आप इलेक्ट्रिक का बिल भी यहाँ जमा दे सकिएगा। आइए, एक हाथ से ताली नहीं बजता, 2 हाथ से बजता है। आज खुशी की बात यह है कि यहाँ पर 200 एप्लीकेशन पड़ा है। हम बोलेंगे दीपा शर्मा महाशय से कि आप क्लास 12 के ऊपर मत ज़्यादा जोर दीजिए, क्लास 10 हो, 12 हो, ग्रेजुएट हो, जिसको आप अच्छा समझे आप प्रेफरेंस दीजिए। जो ग्रेजुएट है उसको भी आप चांस दीजिए, प्रोपोर्शनल रेशियो के हिसाब से उसको भी लीजिए, क्लास 12 वाला को भी लीजिए और जो क्लास 10 वाला है उसको ज़्यादा चांस दीजिए। और लोग कंप्यूटर सीखें और कंप्यूटर सीखने से कम जो लोग यंग हैं वो लोग कंप्यूटर सीखने से और आगे बढ़ेंगे। यही हमारा वो है, सबसे ज़्यादा गुजारिश आपसे कि आप इसके ऊपर ध्यान देकर इसको आगे बढ़ाएं। और हमारी जितनी आज के दिन में सबसे खुशी की बात क्या होती जानते हैं? ममता बनर्जी खपाता माना से एक चीज़ का फायदा हुआ है, औरत लोग सबसे ज़्यादा निकल के आगे आती हैं सब काम करने के लिए। यही हमको अच्छा लगता है कि कम से कम औरतों में जोश है। और हम बोलते थे कभी कभी, पहले एक तो कहावत था कि जावेद खान जो इतना कामयाब हुआ ना उसका पीछे में उसका बीवी है, तभी वो कामयाब हुआ है। अभी हम बोलते हैं नहीं, अभी जावेद खान कामयाब हुआ है उसके पीछे में बीवी तो है। अभी ममता बनर्जी कामयाब हुई है उसके पीछे में बंगाल का अवाम है, इसीलिए ममता बनर्जी कामयाब हुई है, समझे ना? तो अब हम लोग और डर एक बात तो होगी, क्या बात का डर होगी जानती हैं?
अब तो औरत लोग सब जगह आगे बढ़ जा रही है, हम लोग मर्द लोग पीछे हो जा रहे हैं। और औरतों को रिजर्वेशन मिल गया, कितना? असेंबली में 33%, कॉर्पोरेशन में 33%। मैंने 15 साल में 100% हो जाएगा, 99% हो जाएगा। मर्द लोग बेचारा 1% रह जाएगा। मैंने 100 में 1 मर्द रह जाएगा, काउंसलर, और 99 औरत हो जाएगी। हम लोग अभी रिजर्वेशन मांगने होगा ममता बनर्जी, हम लोग अभी रिजर्वेशन करो इसके बाद। आज ये तो हंसी मजाक का बात हो गया, लेकिन हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर लड़कों से ज्यादा लड़कियों में उत्साह है कंप्यूटर सीखने के लिए। क्या मेरे ऑफिस में बहुत ज्यादा लड़कियां गई हैं, बोलिए कि हमको कंप्यूटर सीखना, कैसे फॉर्म कहाँ मिलेगा, क्या करना होगा। हम देखा है इन लोग में इंटरेस्ट जाता है। और इंशाल्लाह ये उम्मीद है कि पहला बैच 100 आदमी का जब कंप्यूटर सीख के निकलेगा, उसमें हम लोग देखेंगे कि ज्यादातर लड़की कंप्यूटर सीखी है, नौकरी भी सबसे ज्यादा लड़की लोगों को मिला है, ये हम लोग देखेंगे। आइए आप लोग सब, हम लोग सब मिलकर CSC का भी शुक्रिया अदा करें और तुपसी स्पोर्ट फेडरेशन का भी। उन्होंने अपना जगह दिया है। इसी स्पोर्ट फेडरेशन के बिल्डिंग में आपको कंप्यूटर सिखाया जाएगा, इसी स्पोर्ट फेडरेशन के बिल्डिंग में आपको यहाँ पर इंग्लिश सिखाया जाएगा, और इसी तुपसी स्पोर्ट फेडरेशन के मैदान के कोने में जो कमरा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक सप्लाई का बिल जमा देने का काउंटर बनेगा, वो ATM बनेगा, वहाँ पर आप लोग बिल भी जमा दे सकिएगा, पैसा भी जमा दे सकिएगा। हम अपने तरफ से और तमाम तुपसे की तरफ लोगों की तरफ से आप सबों को जिस तरह बंगाली नया साल का शुभेच्छा जनाते हैं, आप लोगों को मुबारकबाद देते हैं, इसी तरह CSC को कहेंगे। अंजुम भाई बोल रहे थे कि पहले बात देखा कि CSC दे रहा है, हम बोला नहीं, देने का तरीका जानना चाहिए, लेने का तरीका जानने को देने वाला ठीक देगा, हम लोग लेने का तरीका ही नहीं जानते हैं। तो आइए हम लोग मिलकर कौम के लिए, इलाके के लोगों के लिए चिंता करें। पहले हम अपने पॉकेट के लिए चिंता करते थे, अभी हम लोग पॉकेट के लिए नहीं, इलाका का आदमी के लिए चिंता करने से CSC भी आगे बढ़ेगा, जरूर आपके लिए काम करेगा। इस बात के साथ आप सबों को शुक्रिया अदा करते हुए, खासकर आरिफ भाई का, आरिफ भाई बहुत मेहनत करके, सूरज अली सरदार कहाँ गया, लॉयन अच्छे लॉयन सूरज अली सरदार, उसके टीम ने अच्छा काम किया है। बीच में एक हवा हो गया था, CSC का जो लाइन क्लब है ना, ये लोग आके पुलिस को ले जाकर पकड़ ले रहा है, इलेक्ट्रिक चोर लोगों को पकड़ रहा है। ऐसा नहीं है, मीटर के लिए अप्लाई करने के लिए आप लोग बता रहे हैं कि मीटर अप्लाई करने से कितना फायदा हुआ, ये काम के लिए लोग जाता था आपके घर पर। चलिए, नई शुरुआत नए उमंग के साथ नए साल में आइए हम लोग एक साथ फिर कांधे से कांधा मिलाकर एक साथ हम लोग मिलकर आइए कंप्यूटर भी सीखें, इंग्लिश भी सीखें, और साथ में यहाँ पर जिनका मीटर नहीं है उनको लिए मीटर के लिए भी हम लोग कोशिश करें। खुदा हाफिज़।